কর্মচারী কর্মসংস্থান ব্যবহার করার জন্য জনজাতি প্রাকৃতিক বিপুলকে জয় করুন। বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম। এই মা বোনের ইজ্জত রক্ষা করার জন্য জনজাতি প্রাকৃতিক বিপুলকে জয় করুন। গরিব মানুষের উন্নয়নের স্বার্থে জনজাতি প্রাকৃতিক বিপুলকে জয় করুন। স্বাগতম বন্দে মাতরম, স্বাগতম বন্দে মাতরম। ভারত মাতা কে জয়, ভারত মাতা কে জয়। এই আজকে ভারতীয় জনতা পার্টি এবং আইটিএফটি যৌথভাবে জনসভায় তলে তলে যোগ দেন। পলাশরা বাজারে আইটিএফটি বিজেপি যৌথভাবে প্রচার জনসভায় তলে তলে সিনিয়র আচরণ ভাবে খাওয়াই খুবই খবর দেওয়া ভাই মাজা ভাইজান যে জনজাতি মোর্চা জেলা সম্পাদিকা ডিভিশনে সভানেত্রী মরণলাগান 16 ত্রিপুরা নবেনে আচরণ বাগাইয়ান
যে গ্রাম অঞ্চল না রুট অ্যাক্টিভিটি দেব না তিনি অরাতিরিক তাইও রেলগে ভাই মঞ্জা ভাইয়া আইপিএফ তিনি বিরোনিয়ার মহকুমার সভাপতি তিনি ত্রিপ্রাসানে হামকাইতাই বলং মন্ত্রী বরংগড়া মেবার কুমার জগতিয়া সাম্পা ফাইনাই আজ অকরা চাকরা সাক চালায় যত্ন তিনি অপাদানে ভুখাতে যত্ন আমার বাবা সে লাইসেন্স ছাড়া অন্তর পুরো সরকার আমরা পারমিটের থেকে পারমিট ছাড়া এবং লাইসেন্স ছাড়া অন্তর কাজ সৌদি সাতাই বেশ আফালাই মানে সঙ্গে সঙ্গে লগে লগে না কারণ যে ওয়ান সরকার তিনি ত্রিপুরা সরকার মাত্র 3 বছর সরকার বিজেপি সরকার মাত্র 3 বছর ও 3 বছর মাথায় गोबां सामो गदर गदर गाहाम गाहाम जों खालायदोंमोन आं चेलेन्ज सामानो बामफ्राम सरकार गत 25 बोसोराव बरखौनो खायलांबाय दाखौ बोसोराव आंनि प्रमाण जों नुबाय दङ 1 बोसोर परेও नर सायमानाय सारा त्रिपुरानि चित्र सारा त्रिपुरानि চেহারা তোদের পাল্টে উঠে দাखौ बोसोराव মনে বাদই जों नुखादिनो एडिसि এটা হচ্ছে এডিসি বিল পাস করেছে এস্টাবলিশমেন্ট টাউন কমিটি বিল 28 বছর সিপিএম সরকার পার্টির বামফ্রন্ট সরকার মানিক সরকার নেতৃত্বে জিতেন চৌধুরীর নেতৃত্বে 38 বছর সরকার টাকা বড় রাজ্য সরকার এডিসি যেমন 38 বছর ও 38 বছর একটা আইন ফানো এডিসি নির্বাচন বড় पास खायनाया दाखौ बोसोराव जों फायनायनि परेও जों नुखा एडिसियाव जों तेबो पावर मारिनाय एम्पावर बाखायनाय तेबो क्राब बाखायनाय औनो जोंनि केबिनेट सिद्धांत नावै जों एस्टाब्लिशमेंट टाउन कमिटि बिल जों पास खालामखादों दाखौ बोसोराव इदानीबो जों गभर्नर एसेम्बली जों लाखा 1 বছর बिसिङाव जर्ट एडिसि एलाका मनु बमकुल हाय बिचुद मनु टाकारजला नीलकरमुख गन्नासरा ओमफ्राय गोबां जायगानो जों दङ एडिसि बिसोर दाबो जों टाउन घोषणा खायनाय दाखौ बोसोराव अ टाउन घोषणा खायखो माने जों सायमानो अनेक किसु गैयै थांनाय आरो कलेज लोंनाय हस्पिटाल लोंनाय पेट्रल पाम्प असंनाय सुपार मार्केट दंनाय आरो जों दिनै प्राय 20-25टा जायगानो जों दङ जासायखायनो दङ दिनै एडिसिनि बिसिङाव ত্রিপুরাসানি बागै जों टाउन घोषणा खायनाय दाखौ बोसोराव अबे सम्भव बामफ्राम सरकार 25 बोसोराव बरखौनो खायलाय गैया बनि बागै जों सायमानो दिनै बिजेपिनि सरकार जेबो उन्नति खायदों जों ত্রিপুরাসানি बागै जों गंथाय बारायनाय बागै आमनि बागै अनेक चिकन चिकन दल बर' हिंसा नांगौ बर' हिंसा दल नांगौ तेबो बेलेग नांगौ निको दिनै एकलब्य स्कुल 1 बोसोर माथो जों 18टा एकलब्य स्कुल जों लानखा सेंसन दंखा बामफ्रम सरकार 25 बोसोराव मात्र 4टा एकलब्य स्कुल बर' सेंसन दङ दाखौ बोसोराव जों 1 बोसोर बिसिङाव 8टा एकलब्य स्कुल जों माने पाइखा दाखौ बोसोराव एकलब्य स्कुल माने सबसे गाहाम स्कुल क्वालिटी एजुकेशन सঠিক खाय बोखारगै गुबै खोथार खायगै जादोनि कक साइदं जादोनि सामदां दं जेराव गभर्नमेन्टनि चिन्ता माखायनाय बनेता बदल सत्य खायगै गुबै खायगै खोथार खायगै दिनै हा गफोरनि सामदां दं जेराव चिन्ता खायनो दाखौ बोसोराव हायनो फाय दङ दङ फायगै हा बाबा फायगै नम्बर फायगै शुद्ध इलेक्शन समय बर' फाइव बर' सबायो जों नुखाबाय थांनाय लोकसभा इलेक्शन 2019 जोंनि प्रधान बिजोर प्रज्ञा देबबर्मा आंनि क्लासमेट बबाजागा लोकसभाखौ केन्डिडेट गाहामखौ नों बाजामानो नों बाजागा हाव बाजागा अनेक बर' जुनार बर' बुद्रिखाना बिसोर जे एमप्लय बुद्रिखाना भोट पाइबेनि परेও पलिटिक्स फुटबल खेला है, इलेक्शन जीतनाय इलेक्शन हारनाय अब उन्नाय
ইলেকশন হারি মানে পাগল একদিন ফানো ফাইলই বদিনে বলে ফিল ভিজিট খাইয়া বলে বুতার লগাই বলে কক খাইয়া বলে সিঙ্গেল দে নি বলে বিশ্বাস খাই নাই ওরে সাবুন পুতলি খাই বলো কাম কা বল পাইয়া বচেন খা আমাদের দায়িত্ব শেষ ইয়াতে তিনি বুতার রঙ শান্তনা বারো হয় নাই একদিন ফানো ফাইব তিনি ও সাপ্রম খুয়াইব তিনি কাঞ্চন করব বলি বুতার ফাই নাই হইয়া আবার কি নেতা আমার যে বিশ্বাস খাই নাই বলিবার তাকে বলল ধরো ওয়ান শব্দ আমি সাধারণ পাবলিক আমি বুদ্ধিজীবী কর্মচারী আমি ইউথ আমি শিকারক ধর্ম ওয়ান শব্দ নাই বড় নেতা বড় দল ঠিক ঠিক লাগে হাত ভরে বাগে জাতির বাগে সামনে খাইতাম ধরো ওয়ান শব্দ তাকে বলল শুধু কক সমসীম পাইয়া শুধু কক কত তো থাকাও গিয়া কক করিম খাওয়াও গিয়া নে বখাবাই মা হামদাক নাই কুবুই মাংনাই না কথার মাংনাই বরং তাকে বলল সে মুখা খেতার মাদের ফাইলই অনেক বড় মথারি ফাইলই তিনি সম্প্রীতি নষ্ট খাই তিনি উন্নয়ন ডেভেলপমেন্ট পিস ডেভেলপমেন্ট সঙ্গে আইবি পৃথিবীর খাই মনে বলে তিনি নষ্ট খাই পরিচয় থাকাই তাকে বলল তোমরা বানাইতাম নাই আংখানাকে কয়দিন কর্মচারীও থাকবো সরকারি বিরোধী সামনে খাই দেবো তোমরা মানাই নাই রাজ্য সরকার তিনি যাবো তবু কেন্দ্র তিনি যাবো তবু যে কর্মচারী যে দল অন্য পার্টির চোপা নাই বিজেপি আইপি ছাড়া চোপা নাই সে কোনো লিস্ট নেই দেখো লিস্ট নেই লিস্ট লাই নাই কোনো জমা নেই আমি খাইব থানায় লোকসভা ইলেকশন ভাই অনেক কর্মচারীর জন্য বুঝি দিয়া বড় বেইমান খাইখা তুমি খাইব তবে এডিসি ইলেকশন ও এডিসি ইলেকশন যে তিনি সরকার নেতায় বেইমান খাই যায় যে সরকারের দোকানও নাই আমরা তো নাই কম নাই তুমি লিস্ট খাই না দেখা করো বলি বাবুই আঙ্গমনে মা খাবো जों मुखाजों गोबां सरकार फायदो थांगौ जों मात्र 3 बोसोर मा थागौ जाहाथे उन्नति खाय दङ डेभेलपमेंट खाय दङ जों मुखाजों रुल कम्युनिकेशन प्राय 12,000 कोटी जों रां माखाजों ताव बहुत काम खालाय दङ दिनै কৈলাস হইতে কমল প্রকল্পে খোয়াই বিরাট রাস্তা তৈরি দেখো করা কাম করে তো দিন ইয়ার মহিনে চম্পকনগর হইতে উদয়পুর থোক কিল্লা কাম করে তো ইয়াং দিনে জুলাই বাড়ি হইতে বিলুনিয়া ছাপরুম কাম করে তো অমাই দিন নির্মাণ তেলামরা হইতে নবম নাই কোটি কোটি রামছেন মান খাওয়া তার বলে উন্নতি বিভাগ যিনি মনু হইতে বাইয়া কাঞ্চনপুর মিজোরাম থোক চলাইবাড়ি হইতে আগরতলা ন্যাশনাল হাইওয়ে বিরাট কাম করে जों दाखौ बहुराव বলবালাই অবা আশীর্বাদ जों বাহাকে মানখা একবারে বিজেপি সরকার ফাইল করছেন মানু ধরো সাইদমান একলাইবর স্কুল কাইসা স্কুল বাজেট প্রজেক্ট কস্ট 24 কোটি হয়ে 40 কোটি পর্যন্ত তার মানে 20টা চিনমান খেতাবো 20টা একলাইবর স্কুল বলে বাজেট একটা স্কুলের বাজেট 24 কোটি হয়ে 40 কোটি রাখছেন সবাই নাই সামনে লাভ নাই আরে জনগণ লাভ নাই আরে তিব্রাসা লাভ নাই নों मथा खाइखौ मत मान अनेक सालाय होते मासा केनि दे मथा केनि मथा हो केस बिसि पर मथा करै जे स्मॉल मथा बहुत बहुत বলি দাদাই আঙ্গমনে সাউতে তিনি বলে যে হামমারি নাই তেমনি আশীর্বাদ নাই তেমনি তার কারণে তিনি মোদি রহমানি বাগিতেন আমরা যে পৌঁছানে হেঁটে যে সরকারি বিরোধী সাহিত্য আংখানা বসাবো নিও एसप्रिन कैंडिडेट बसाओ जों एरि सरकार जांग्लाय जों चाकरि लिनाय न' लिनाय लामा लिनाय साइड ताखौ बखराव मेलहैतेनि ব্যাপার जिनियाव राज्य सरकार जिनियाव दङ केन्द्र जिनियाव दङ साधारण एडिसि बोताम खायनाय बरकाव बेखाजों साधारण जनगण साइड दा जों फाइदो न' लिनाय लामा लिनाय हाइ लिनाय लज्जा ব্যাপার
এডিসি তাপ খাইয়ে না কিছু খাইয়ে ফেলে এডিসি ওয়াজ কন্ট্রোল অ্যান্ড ম্যানেজ বাই ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট বনে বাগৈ তাকে মুখরক ধরো সাইন মানক বিজবাই সরকার কেউ নিশ্চিত 28 দিন পাই নাই যত খবর নাই দङ নিন ধর্মনা হয়ে সাপ্রম বইতেছেন খবর নাই দङ তিনি সরকার দङ কোনো ওয়ার্নে করে বাই এনিমিন ফাইনাল 10 তারিখ তিনি খম্বুবার পদ্ম ফুলবাই চিন্তা করক जों सरकार खायनाय अगाव नारिनो आहाय जत्तननो आनि पार्टी हामबाय खातचंमा होबै आनि कर्मतासिनाय जतन हामबाय खुलुमबाय नमस्कार। बीजेपी ऐसा एक पार्टी है जिसका प्रतीक एक है, वो है कमल। बांग्ला में भी बोलता हूँ भाई, बीजेपी এমন একটা পার্টি আমাদের জন্মলগ্ন থেকে 6 এপ্রিল 1980 সন থেকে আমাদের একটাই সিম্বল, সেটা হলো পদ্ম ফুল। এবং ভারতীয় জনতা পার্টি কোনোদিনও লুকিয়ে লড়াই করে না। আমরা লড়াই করি তো সামনে থেকে লড়াই করি। তৃতীয়, ভারতীয় জনতা পার্টি আমরা জোট ধর্ম রক্ষা করি। हमारा ये यूथ नौजवान आप लोग के उम्मीदवार है। मैं आज बोलता हूं, इसका बहुत बड़ा रोल था सीपीएम से लड़ाई करने में। यूथ लीडर है, आईपीएफटी का यूथ प्रेसिडेंट था, अभी भी है। मैंने देखा है कितना लड़ाई गया सीपीएम के साथ। तब वो थामसा वाला कहां था, आईएनपीटी कहां था, टीएसपी कहां था। सीपीएम का विरुद्ध में लड़ाई करने में कौन था? बीजेपी, आईपीएफटी, और कोई नहीं था। और हम एक बोलते चाहे बांग्ला में बोलूंगा, प्लीज सुनेंगे। हम एक स्पष्ट कर देते चाहे आपके थामसा यूनिटी चाहिए। सीपीएम के साथ लड़ाई करने के टाइम में यूनिटी नहीं चाहिए, सब थामसा नहीं चाहिए। कोई नेता बोलता है, जब पूछा गया যখন প্রশ্ন করা হয়েছে আপনি 2018 আগে থামসা করেননি কেন, उन्हें उत्तर दिए मेरा आंख बाद में खुला। मैं बोलता हूं बहुत देर से खुला और अभी भी ठीक से नहीं खुला, और अभी भी ठीक से नहीं खुला। हमने लड़ा है सीपीएम के साथ। जो सीपी है हमारे चित्रा साहब को अपमान करते थे, एक चीफ मिनिस्टर निशा देने से फेंक देता था। आज सबके गले में निशा है। दिन बदल गया है और बदला हमने, थामसा वाला में नहीं, बदला हमने आईपीएफटी ने मिलकर लड़ाई किया। हमने बहुत सारे कार्यकर्ता हमारा मारा गया, जेल में डाला गया, घर जलाया गया, तब थामसा नहीं चाहिए था, सब दर्द नहीं हुआ, सब चिंता नहीं हुआ जाति के लिए। आज स्टेज में उठ के हाई जंप लॉन्ग जंप कर रहे थामसा। आज स्टेज में उठ के थामसा, अच्छा बात है। मैं बोल रहा हूँ आप, और बांग्ला में बोलूंगा इसके लिए। 2018 নির্বাচনের প্রাক্কালে, নির্বাচনের ঠিক আগে আমাদের সিট বাঁটোয়ারা হয়েছে।
আইপিএফ কে বিজেপি পেয়েছে 11টা সিট, আইপিএফ পেয়েছে 9টা সিট। আমি দুবার গিয়েছি কার কাছে? আইএনপিটি প্রেসিডেন্টের কাছে। সেখানে আইএনপিটি জেনারেল সেক্রেটারি বসা ছিল, তখন তৎকালীন এনসিটির প্রেসিডেন্ট বসা ছিল। উনার বাড়িতে দুবার গেছি, হাত জোর করেছি, আসুন 2টা সিট দেব, লড়াইয়ে আপনারা शामिल হন। मैंने बोला था आईएनपीटी प्रेसिडेंट को तब, आइए हमारे साथ, हाथ जोड़ के बोला था आइए हमारे साथ, 2 सीट आपको भी देंगे, आप भी शामिल होइए इस लड़ाई में। लेकिन नहीं हुआ। क्या किया কি করলো? আরো ক্যান্ডিডেট দাঁড়িয়ে করে দিল। কেন? বিজেপি ভোট কাটুন, আইপিএফটি ভোট কাটুন বলে। আর আজকে ওরা বলছে থামসা, और आज ये लोग बोल रहे हैं थामसा। हमने कोशिश किया, हमने बीजेपी से कोशिश किया कि हम चाहिए, विजय रामगढ़ हमारा सम्मान्य नेता है, पुराना नेता है, तो मैंने बोला था मिस्टर रामखोल आइए हमारे साथ जुड़ जाइए, आपको भी सीट देंगे, हमारा कोटा से देंगे, बीजेपी कोटा से, लड़ाई में शामिल होइए, आपका नाम इतिहास में रह जाएगा। उन्होंने ऐसा किया नहीं। क्या किया? उल्टा जाके कैंडिडेट खड़ा किया 2018 में वोट काटने के लिए। और आज वो थामसा पार्टी में। आज थामसा चाहिए, सीपीएम लड़ने के टाइम में थामसा नहीं चाहिए, ये अजीब सा बात है। मैं आ रहा था रास्ते से, साउथ तो सीपीएम का गढ़ है ना, साउथ में बहुत शक्तिशाली सीपीएम है। मैंने देखा एक फ्लैग भी नहीं है, एक फेस्टून भी नहीं है। किस कारण? कारण एक है, अनारस के अंदर सीपीएम घुस गया। अनारस के अंदर सीपीएम घुस गया। और मैं जाता हूं चोरेला में, मेरा केंद्र है चोरेला में, मैं कैंपेन करता हूं। मैंने बहुत नेता देखा, दिन में अनारस, हरा अनारस, ग्रीन पाइनएप्पल, रात में लाल पाइनएप्पल, ऐसा नहीं। ये चल रहा है जिलों में। थामसा का पीछे सर्वनाश। आप लोग चाहिए सीपीएम आने में? बोलिए आप लोग चाहते हैं सीपीएम आए? आप लोग चाहे टिप्पसा का अत्याचार हो? आप लोग चाहिए सीपीएम टिप्पसा का अपमान करे? दिन बदला हमने, और ये लोग आगे अब यूनिटी किसेर यूनिटी আমরা यूनिटी चाहे, हमको भी थामसा चाहिए, लेकिन सीपीएम के साथ थामसा नहीं चाहिए। हमको भी थामसा चाहिए जाति के उन्नति के लिए, जाति जैसे शिक्षित हो, एडीसी शक्तिशाली हो, एडीसी सुंदर हो। हमको थामसा नहीं चाहिए लाल को फिर पीछे के दरवाजा से जाने के लिए। सीपीएम এমন একটা দল, যখন থেকে পাওয়ার তলের মাটি নাই তখন কি করে? কখনো আনারসে ঢুকে যায়, কখনো করাতে ঢুকে যায়। और अनारस का क्या होगा? साथ में कोरा काटने वाला, अंदर भी है काची, हथुआ भी है हस्ती में मारने वाला। हमको भी थामसा चाहिए, हमको थामसा चाहिए। मेवाड़ जी बोल रहे थे हमें क्या क्या काम किया, मैं फिर बोलूंगा नहीं बात, और इतना तो बोलूंगा, जो थामसा पार्टी एक विक्टोर मानिका का मुक्ति नहीं लगा सकता, क्या थामसा करेगा? एक मूर्ति का कितना दाम है, कितना प्राइस है? 8 लाख 9 लाख रुपया। ये थामसा नहीं है। जनजाति के लिए काम करना, टिप्पसा के लिए काम करना, टिप्पसा का उन्नति करना, एडीसी को क्षमता देना, एडीसी को लाइमलाइट देना, वो थामसा नहीं है।
थांसा नहीं है। त्रिपुरा का हिस्ट्री को सम्मान देना वो थांसा नहीं है। स्टेज में जाके चित्कार देना, शोर मचाना वो थांसा है। और सीपीएम को लेके, सीपीएम ऐसा पार्टी है, मैं तो बोलता हूँ दरवाजा बंद रखिए, खिड़की भी बंद रखिए, कहां से घुस के आएगा ठीक नहीं है। ये पार्टी ऐसी है। 2000 में आंचलिक पार्टी एडी से लिया था। 2016 आंचलिक पार्टी एडीसी दखल করেছিল, सीपीएम की করলো, बार बार भेंगे दिए, पिछले दरवाजा दिए एडीसी दखल करलो, पीछे का दरवाजा से एडीसी दखल कर लिया। आज फिर वही कोशिश हो रहा है, आज फिर वही कोशिश हो रहा है, आज फिर वही कोशिश हो रहा है। कुछ नेता हमारा ना समझ है, सेल्फिश है और आशा करते हैं एडीसी दखल करेंगे। इतना इजी नहीं है, बीजेपी आईपीटी एक साथ है, इतना इजी नहीं है। हम है दरबार एडीसी का, हम घुसते नहीं देंगे सीपीएम को, अनारस से भी नहीं देंगे, पराग से भी नहीं देंगे, और हाथोड़ा खेती से तो देंगे ही नहीं। आप लोग सब जो है इधर, आप लोग दरबार है एडीसी का, गार्ड है, सेना है, ये हमारे बेटे हैं युवक नेता, वो मेन गार्ड है। नहीं देंगे हम उसके सीपीएम को। हम क्यों देंगे सीपीएम को घुसने? कुछ काम नहीं किया हमारे लिए। मैं तो बोलता हूँ ठट्टा करके, मैं अनारस देख रहा था, बहुत सारा पोस्टर लगाया। ये अनारस त्रिपुरा का अनारस नहीं है, ये लगता है कहीं और का अनारस है। ये अनारस में रस भी नहीं है। बाद में देखे जाएगा इलेक्शन के बाद, अनारस जब कट जाएगा, अनारस को सीट नहीं मिलेगा एक भी। जब अनारस कट जाएगा अंदर लाल है, ये तो लाल अनारस है, मेड इन चाइना अनारस है। हमको नहीं चाहिए ऐसा थांसा, हमको ऐसा थांसा नहीं चाहिए जो थांसा से सीपीएम फिर एडीसी में आए। हमको ऐसा थांसा चाहिए जिससे हमारा जाति का सम्मान रहे। एडीसी सचमुच का रक्षा कवच बने हमारा। हम कर नहीं सकते, केंद्र सरकार करेंगे। एडीसी का सीट को बढ़ाने के लिए सुपारिश किया, एडीसी में 42 डिपार्टमेंट देने के लिए सुपारिश किया, एडीसी को टेरिटोरियल काउंसिल बनाने के लिए सुपारिश किया। कभी किया सीपीएम ने? कभी किया सीपीएम ने? क्यों? हम जानते हैं एडीसी का उन्नति, त्रिपुरा का उन्नति। हम जानते हैं एडीसी का अधिकार, त्रिपुरा का अधिकार। और 25 साल 30 साल चल रहे एडीसी, 39 साल हो गया। क्या हो रहा है? हो क्या रहा है एडीसी में? जितना मैं फाइनेंस मिनिस्टर हूं, मैं फाइनेंस मिनिस्टर हूं त्रिपुरा का। एक बार राधाचरण बाबू मेरे पास आया था, मुझे पैसा चाहिए। मैंने ऑफिसर को देखो भाई कैसा पैसा दे सकता है। ऑफिसर लोग मुझे आके बोला, सर ये लोग तो पैसा सब एंट्री करके रखता है और सूद खाता है। एडीसी सूद खाने का जगह है। मुझे ऑफिसर लोग ने बताया जो पैसा था एडीसी का 45 करोड़ बैंक में रख के सूद खाता है और इधर पीने का पानी नहीं है। ये था एडीसी का हालत। हम बाहर से नहीं जानते थे, मंत्री होने के बाद मुझे पता लगा पैसा मांग रहा है, नहीं तो देने का राजी था। लेकिन हिसाब जो देखा मैंने 45 करोड़ उन्होंने क्या किया, बैंक में रखा, इसका सूद लेके गाड़ी दौड़ता है, गाड़ी भागता है, सीपीएम के फंड में देता है। ये दिन हमको बदलना पड़ेगा, ये दिन हमें बदलना पड़ेगा। ये थांसा मंत्र से नहीं होगा। मोथा में जोड़ रहा है मात्रा।
ये पार्टी का तो जन्म हुआ इलेक्शन का 1 महीना पहले, और 18 से दिन रहता नहीं है, आप लोग जानते हैं। अनवर खत्म हो जाएगा 2 महीना बाद इलेक्शन का। इस बार और मैं बोलना चाहता हूं, फिर बोलना चाहता हूं, बीजेपी का ओनली वन सिंबल, दैट इज लोटस, कमल, पद्म, और ऐसा वैसा सिंबल 3 चक्की 4 चक्की मेरे से नहीं होगा। हमारा चक्की वक्की नहीं है, हम तो फूल है, हम फूल है, हम कमल है, जहां जाएंगे वो सुंदर करेंगे। हम चक्की वाला कोई गाड़ी नहीं है। हमारे ऑफिशियल कैंडिडेट है धनंजय त्रिपुरा, यूथ लीडर, जिसने लड़ाई किया है सीपीएम के साथ, अपना जान को बाजी लगा के लड़ाई किया, हम उनके पास हैं, इन रिश्ते हम उनके पास है। और बीजेपी अलायंस धर्म रक्षा करेगा। बिहार एक एग्जाम्पल है। बिहार में हमारा पार्टी सबसे बड़ा पार्टी है, बिहार में बीजेपी सबसे बड़ा पार्टी है। क्यों? हमने बोला था हम जेडीयू को मुख्यमंत्री देगा, और हमने दिया है। सबसे बड़ा पार्टी है, फिर भी हमने दिया मुख्यमंत्री किसको? नीतीश कुमार को। त्रिपुरा में हमारा 36 एमएलए है, हमारा मेजोरिटी है, क्योंकि हमारा साथी हमारा साथ एक साथ लड़ा है सीपीएम को, हमें उनको भी रखा है मंत्रिसभा में। ये है बीजेपी का कैरेक्टर, बीजेपी का धर्म, और ये रक्षा होना चाहिए। नहीं तो बीजेपी रहेगा नहीं। हम बीजेपी को कांग्रेस नहीं बना सकते, बीजेपी को हम सीपीएम कांग्रेस नहीं बना सकते। बीजेपी का अपना प्रिंसिपल है, बोल के आज बीजेपी ये वर्ल्ड में सबसे बड़ा पार्टी है, और बीजेपी जो बोलता है वो करता है। हमने बोला था जो लोग पलटा है, हमने बोला था जो लोग पलटा है, सीपीएम हमने पलटा उल्टा गुल्टा दिए सब, ठीक ना। इस बार बोल रहे हैं हम 28 में 28, अब देखेंगे 28 में 28। और मोथा जो बोल रहा है आ रहा है, इलेक्शन का बोल रहे बाबा ही टाटा। तो लड़िए, अपने समाज के लिए लड़िए, वही थामता है। अपना समाज के लिए, कितना सा समाज के लिए शक्तिशाली नीति बनाइए, वही सचमुच का थामता है। अपना भाषा, अपना संस्कृति रक्षा करिए, वही थामता है, और बाकी सब माजरा है। मुझे और कहीं जाना है, फिर आऊंगा, जरूर आऊंगा, और इस मैदान में हम लोग विजय उत्सव मनाएंगे। इस मैदान में हम विजय उत्सव मनाएंगे आपके साथ। मैं सबसे खुश होगा कि हमारे वो नेता जिसने लड़ा है सीपीएम के साथ, सबसे बड़ा मार्जिन से जीते, सबसे खुश मैं हूंगा। ये बोल के आपसे विदाई लेता हूं। एक बार आप लोग हाथ थोड़ा उठा करिए, ऐसा नहीं करिए, वो कांग्रेस का है, पोचा हाथ ऐसा करिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। लॉन्ग लिव बीजेपी आईपीएफटी, लॉन्ग लिव बीजेपी आईपीएफटी, लॉन्ग लिव बीजेपी आईपीएफटी। जय त्रिपुरा। আমার সঙ্গে আছেন মাননীয় মন্ত্রী জওয়াহর চৌহাতিয়া মহোদয়, আছেন আমাদের প্রার্থী, যুব প্রার্থী এবং যুব লড়াকু নেতা, আমাদের জোটের প্রার্থী। ওনার জন্য আমি এসেছি প্রচার করার জন্য, এবং মানুষের কাছে আবেদন করেছি যে বিপুল ভোটে জয়ী হোক। ওনার যে অবদান ছিল সিপিএম সঙ্গে লড়াই করার জন্য, সেটা আমাদের স্বীকার করতে হয়। এবং ভারতীয় জনতা পার্টি সদা সর্বদা জোট ধর্ম পালন করে, সেটা বিহারে দেখেছেন, আমরা ত্রিপুরায় দেখেছেন আপনারা, আমরা জোট ধর্ম পালন করি। আমাদের একমাত্র সিম্বল হলো কমল, পদ্মফুল, লোটাস, যাই বলুন, আর বাকি কোনো সিম্বল নেই আমাদের। ভারতীয় জনতা পার্টি যখন লড়াই করে, সামনে থেকেই লড়াই করে, পিছনে থেকে লড়াই করে না, সেটা ভারতীয় জনতা পার্টির চরিত্র নয়।
স্যার আমরা দেখতে পেয়েছি আপনার এই ক্যান্ডিডেটের এগেইনস্টে নির্দল প্রার্থীর পক্ষ থেকে আপনার নির্দলের সঙ্গে আমাকে যোগ দেবেন না, নির্দলে আমাদের কি আছে? আপনার কার্যকর্তারাই তো দেখলাম বিজেপির কার্যকর্তারা দেখেছি আমরা। আরে পার্টি কি ওকে রেখেছে পার্টিতে? পার্টির কার্যকর্তারাই তো পার্টি থেকে বেরিয়ে নাচুক গাও কি করবো, আমার মাথা ব্যথা নাই। কিন্তু আমার কথা, আমাদের সিম্বল একটাই সিম্বল। আপনি বলছেন বা সিম্বল পদ্ম বিভিন্ন মণ্ডল আপনি বলছেন আপনাকে যে সিম্বল কম্বল কমল এখানে কমল নেই, এখানে দাক্কল আছে আমাদের জোট শ্রমিকের। আপনার ধর্ম আসি পালন করছেন, কিন্তু আপনার নেতৃত্ব তো এখানকার দেখছি নির্দলের পক্ষে প্রচার করছে। সেটা আমি কথা বলবো যদি এমন হয়ে থাকে, আমার কাছে এরকম খবর নেই। ফ্ল্যাগ পোস্টার নিয়ে তারা বলছেন অভিযোগ রয়েছে, আপনারা বলছেন এই কথা, আমি স্পষ্টীকরণ দিয়েছি। আপনার ক্যান্ডিডেটকেও জিজ্ঞেস করুন ইভিএমে কি পদ্মফুল থাকবে? কেন এখানে কি পদ্মফুল ইভিএমে থাকবে? না, নির্দল থাকবে। তাই আমি বলেছি লোকদেরকে, তাই তো আমি আসলাম, বললাম এই কথা যে আমাদের পদ্মফুল আর এখানে আমাদের জোট প্রার্থী টাক্কাল চিহ্নে দাঁড়িয়েছে আইপিএফ। তো আজকে এই মঞ্চে তো এই দক্ষিণ ত্রিপুরার যে সভাপতি, বিজেপির যে সভাপতি, উনিও ওনাকে দেখতে পাই। এমন তো দক্ষিণ ত্রিপুরা সভাপতি তো চিফ মিনিস্টার প্রোগ্রামে জানবো, সব নেতা একসঙ্গে প্রোগ্রামে আসতে হবে। এবং 39 মন্ডল সভাপতি বা দেখুন, আমি একটা কথা বলি আপনাদেরকে, আপনারা কল্পনা বেশি করেন আর বাস্তবে কম থাকে। কথা হলো ইলেকশন মুহূর্ত, সব নেতা চারিদিকে ছড়িয়ে গিয়ে প্রচার করতে হয়। এখানে প্রোটোকল যখন আমরা করবো সাংগঠনিক ব্যাপার। নির্বাচনে কি হতো, সব নেতা একখানে ঝুঁকিয়ে পড়লে হয়, আর বেশি দিন তো নয় নির্বাচন। সুতরাং একটা নেতা দক্ষিণে যাবে, একটা নেতা উত্তরে যাবে, একটা নেতা পূর্বে যাবে, এভাবে নির্বাচন হয় বিজেপি। কংগ্রেস পার্টি নয়, নেতা আসলে দুটো নিয়ে আসতে হবে। কংগ্রেস পার্টি নয়, আমরা সব নেতাকে বলি প্রচার করো পার্টির জন্য, সেটা বড় কাজ। নেতাকে খুশি করা বড় কাজ নয়, পার্টিকে সেবা করা বড় কাজ। গত কয়েকদিন আগে আপনাদের জোটের প্রার্থী যেতে মানে আপনাদের কথা মধ্যে তো মোদীজির সঙ্গে তো অমিত শাহ থাকতেই হবে। স্যার কি হয়, নাড্ডাজি থাকতে হবে সবসময়। স্যার এরকম না, গত কয়েকদিন আগে আপনারা দেখেছেন আপনাদের কখনো জোটের প্রার্থী মোদীজি, নাড্ডাজি, শাহজি একসঙ্গে প্রচার করতে? আপনাদের জোটের প্রার্থী আমাদেরকে সুদৃষ্ট অভিযোগ করলো, বিজেপির দলের লোকজনেরাকে ফ্ল্যাগ পোস্টার নিয়ে নির্দলকে। আমি খবর পেয়েছি আপনাদের থেকে, আমি দেখবো সেটা। আপনারা বলেছেন, আমি নিশ্চয়ই বলবো ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্টকে। থ্যাংক ইউ স্যার। ভালো সেরা পেয়েছেন। এই প্রথম আমাদের বিজেপি আইপিপি যুব প্রার্থী, ওনাকে সাহায্য করার জন্য আমি এসেছি আইপিপি তরফ থেকে। আমাদের ডেপুটি সিএম মানে চেয়ারম্যান এডিসি ইলেকশনের জন্য উনি এসেছেন। আমরা বোর্ড লিডার এখানে আমরা যোগদান করেছেন। আমরা অবশ্যই নিশ্চিত যে জনতা ত্রিপুরা আমাদের যুথ প্রার্থী টাকাল চিনে উনি দাঁড়িয়েছেন, উনি অবশ্যই পাস হবে। আজকে আমরা শুনেছেন আমাদের ডেপুটি সিএম, আমাদের জনজাতি নেতা, উনিরা স্পষ্ট বলেছেন যাতে আমাদের কোনো নির্দল প্রার্থী এখানে আমরা সাহায্য করবেন না, কারণ আমরা জানি যুথ প্রার্থী যুথ ধর্ম আমরা পালন করতে হয়, সেই কথা বলেছেন। সো উনিকে ধন্যবাদ। আমি বিশ্বাস করি এই আসনটি আমাদের যুব নেতা জনতা ত্রিপুরা অবশ্যই জিতবেন।